Na usiku haini mfumo wa jovanu kadondaru wa dializiwa hata dati. Etabir ko hundano wadi lokandani wa wadi kangwa jahunu wo humhuja. Ani wakati sisi wa wadi kurjilia wo harma daraja nziro. Ani kartushi ndara parso wa wadi harma daraja za hambani ya daraja nyangu za ho wadi. Iliri jo warengeza paske kale umru hahumhuja. Yabwasa zingo zaisa ziminyi hapia. Hasale jea, haisa damu, haisa zenogopia. Ekaja unabola masisi ngatotambi. Par contre ke mwade wo haja na kabula. Rijardo msive 6. Na kabula raja ndise dialyse dom sive hambabi. Avo 6 ukataje kandi se dialyse ngujukana mvu. Alama hindri ya utsonga mriajitekeleze holopitali. Kale wo mdu na tasio, hauluna wa Oscar mfano, mtonka huyo example hiyo, handi sezimbe mindu. Aniso simba uso afela timanu kwa jokaba zinto za aniso mimi donc izume ngo masi alama za ndani zikondo shawo wade ngabakwi mu hata msizoni wabala waja nganzo dialize nabo sisi hazatu tu dialize ba ya hatu la dhimuri do swife kabla ja dialize warengeze hata ukatoje kanise dialize wakanevua Yemba wa shughuli hanao na uzihira wandru walona zebade zantu genshio tambu zinji ranzido mbulwa hayo gyo wakati yauka imavamana wa hunono watenziani mbawa za ushuhuliha neze mbade zantu haruma imasiwa ya saya ili usahilisha ihazi ya hema tabibu ibenu hawaja uyauka yemtaalamu wa urumia shinushombo shamba ofistule ngetabu hunu masiwani Amarakebesho inunde sherehi ya kumera ngulumbulo emilango yembawa ya dzihiro inu ya hosauze damu. Mwanzishi jimla ya wizara ya hesiha Jean Yusuf awafiki mfumtanu inu le katiba la bahara ze tartibu za umwezo juuze azma za ujihifadhi no mtangayo wa COVID-19. Wajawa wafiki hazi zilazimishwa wazifanyishe mezimili do mwezi wa jeno wa utu ika ungasifanywa ni watwabibu no wataalamu husu ya maendeleo ya henta mumva wa hesiha. Salima Madani mapicha ya Mustafa Abubakar. Likatiba la utiniaba ho owade wa coronavirus likauja lijadidishe zengayo zonti za pulwa no wandu wa shuli hanaono unono hamadhumuni ya wana no mienezi ho wahe coronavirus banunti juu hazinu mahutajio menji ya yelehwa no wakahadhir ili usaidi ya zehazi zonti za fanyiwa za wana no wadeunu hunu Komor. Siju daula nanga wangu wa nafsia nanga makumbani ya dunia ikao hanu kusaidie nti wanua de uno shayo ngira zifanywa arma kadraji njema ni ili batikeshe vosh mwaka we hafanya zo yafanya hawo ngoro gondo yafanya shaza ngozi dungani yo hazikao ngefanyishi haundo mu coordination nationale wana namna ikao yoshinda analizi fanywa hao haraka yonesha unezamana wa laboratoire ya covid ukaya banu délai moyenne ya to résultat c'est 2 jours 48 heures en moyenne et que on va évoluer vers ça na zone njema ukaya tawasenga sina zanazlo kiasi shida ka phase analyse haraka donc yonesha mai ya playo inamna jana jofanya nazongozi faishie au harakifu na undo kutujua yauka yenamna nzima ya ujihifadhi no wade wa coronavirus do uste hizi azma zonti zarengwa ni mavamana wa daula. Avant que je vais faire mbabe konga si sûr. Do kanga la kama kujihifadhi. Reporter ze maski. Rihose mihono. Sio maislamu sio ndo arahafu. Au hose mihono. Leo rais wa daula hatua ile kanga ndio sio misirini hatu. Abo sisi ndo kama islamu sio ndo tawaze rihose mihono fanja. Abo ngatungo zidisha la islamu hata matani. Reporter ze maski. Wana ikaku usionekanda miniti na janio shamala ngaona ndoshe na wana udahoni ngaona manzani wao mabisi bonze afonge izo nizo rujua sisi ukai ekatfanya zino ngejori salisha mbabe miezi mgari fadhimo wadeu ho wana no wade wa corona banunti juu inuti hazi ya mndu mzima hazinu haina mzima ngulindo atekeleze umsaada wahe iliwo wade wa corona uzimihe hatu banunti juu. Harmo likoli ya msomo wa juu jihunda upati nzuani mifumo mili baada ya misomo urejeliko irejei waho wanazioni makatianu wesa wanjia harmo mitihani ya mwiso ya mwaha na rudunge emele zaidi badimano watasi habara daraja ilisiwa la nzuani. Yinfumoraru yini tarehi 13 ya jie
de wanazoni wa madrasa yaju ya Mpatse wa idaraja ya Raru waandrisa imitihani ya musoni mwaha. Wanazoni waregea hari mwazi madrasa zao baandaikao waviti mezi miraru malagoni. Baadhi yao wasenye sahuka hari mwa madrasa nku ya Mpatse ini kavwasi ina hau ya interneti ya huwasahilisha msomo wao. Bewa jau uvoenye sahuka mitihani isendelea hanamna njema. Connexion kavwasi. Wasonyora kujidebriye malagoni na connexion zatu. Yahusu na lisuala la internet mudiru wa madrasa nku ya Mpatse alijibu. Maintenant, à la joie qui est essentielle, kavas connexion, ça veut dire wanazoni walohun kavas pour la connexion ya bure. La tsamina na yonto nyangu va connexion. Ali Mohamed Ali, mudiru jumla wa msomo waju na mtantauo wa Komor asirinanulia imana ata huwa madrasa nku ya Mpatse msomo uendelee. Dokaya ino site muhimu parce que mafundi wengi walo harumu msomo avasa wasomea Mpatse. Upande wa udhamana wa madrasa nku ya Mpatse Safawidin Sidi kaisi nyangu wakati mordeunu hufanyisa mtihani hari mwa madrasa Mauridein. Narambia na skolu kasi nyangu hufanyisa examen hari mwa periode ya corona ini. Mana musiju amba kwa mesure nyingi amba rambilo amba lazima respecte. Narijue huka banda ya wanazoni wa idaraja ya Raru sukuzija wanazoni wa idaraja ya Handra na ya Vili watoregea haudunga msomo yao. Le baraza la mawaziri liendelea mfumtano yenu hujumbe la raisi la Beti Salamu son mwongozi wa raisi wa jamhuri Azali Asumani madazi njizi alikanao ni maendeleo soni ya hensi haujimla zidhukurulwa na rishilie mkalimani wa serikali humedimsaidie harma mjimliso abo humtionziani pula mwendeleo baina ya ho mwahaunu waziwizili na megomili waswili wa mwaha waziwizili na 24 pula mwendeleo kao ngaione sawa ze barnamaj mbal za haina wizara sha rahai pula mwendeleo nukeja kamiliha kai kamiliha ngamjuhijua kumnofua hao onsipia waja huu miongoni mwa masuala kao ndo hadisi ndo le suala la rejelikoli la wanazioni wa timu zimengo fukar besebara 70,000 namba hino wa luyo harma klasa za examen mwendo likoli mrejelikoli unu biriha amani beshweka nyinyi wanyi ngamzabao ngawana bandu ya tabu waparihani hao harma masuala ya heze mask na masuala ya hosemi hono na hamara tena wanazora shelezizi la mulane relewana nondondo ukale suala la heze mask na le suala la hosemi hono inudha mana ya hena mzimadasi suala ya saye kaudo ya hadiswa leo au le suala la husu societe ya kidachi ya kialmanyi ambao sun farming ikao ijohanza ije ifanye shamba la mwenje wajua proje inu ikubaliwa leo le baraza la mawaziri tihale ngajua tahawanu sun farming rijeje rifanye ye memorandum ya mushiliano watu ndasinao wakati wote na buruna nuhao hakae proje inu ione kabisa kangana manane eti swala la saala hadisi wa abo lihusu proje kao labda baandu hanyungwe juwao ya huanza ifanye hensi loteli ya namna nyindwa jikatu deze loteli za kawaida razizo ya hunu iho mwali proje yu ikai hundu baandu za tabu shahara kabanu garomba wa mungu proje yu njienziani utimize raisi wahe daula taha hajiku wanachama wa siasa wa serikali wahahe wa kae karibu kabisa naona wanansi haujua mihima bali iliyo na washinde wa hunde majawabu harmwa ye mihima hiyo baisho kwa wakati nguo mziro ele suala la covid na hususan watibulie nafasi wawekao waisa wajihansi za ukaedhamiriku waloniyo wanzo wazihe demokrasi harmwa inu
Alilaone taarifa habari unisakaya zitendwa za kifujari zilojuma ujirisizi wa mndu mshene mwana mahususi mwana mtiti mwana mshe zirenge daraja haruma nsindo kwa ikao geshangazao holi hondi daraja za waswili madhamana wa hezemba wa mbali namba hali zikao shuhuli haaneze habari zinu wajitamka hena mnainu na rwashili mwajana harumo mahakamili rikana ndujana na mengoshenda unuma harumwa ye mezi sita ya mwando ngasina wandujana na 10 na waili abo ngendo yenjeza haku ini mdukao ha renge mwana hamfalila itendo aziro hamala shinu shambo viol yosa na mriara hitswa donc mriara hitswa kajojo ufungwa ntumbili wala tunda sha hamastiki funga runda kwa wakati ngabo ikao do wafanyo wala walo wafanyo zino mahakama ngatowe hukuma ya wafunga shango tsohunda ukaya intswabila wentswararu au mwezi bala imrola harejo mjini henda bakumjini habakisha sawa na ila wala kaundo yamfanya shetenda leo ulio président par intérim ko d'appel Omar Benali comment ngubulio ndo kwa mali zozi fanihe harmoya mahakama moroni comment ngwendo harma chambre d'accusation wakent wabulio mliko hafana kosa zero madalino ya buliwa roho yani kati haki na lazimo wandu wa Zambia hakaile jotongeze mahakimu bao waelewe kazi jirio ngabwandu waelewa au kazonziro ili uwasaba mahakimu wasaya watsanganyo tipi wazima kama mahakimu wenji kaongo elewa ojiro waweze nongo kao ngazi fanisiwa mu mahakama hapo shika lazima bake conscience ukaranzile o hatira iso daula wa harongoa haina iso zero haina ngoma dazilo jirio hadenose wae ukalewe mahakama ngao mahakimu asubuti wa kensi wandu wararu wa bulie mdu yafanya ngoma dazilo abo wafanya ukinyume ni zorambi waone wandu wa Roma wensi ngo ni kawi politique penale ya hao hune mahakimu walio hususan mrejende de chambre d'accusation leo ilio mahakama leo yakaufanya jugement mada yenu yakalibere mna mndu kao haua mwana mtiti hamanduo keti haki za jiri sha yote mahakimu pia yote mahakama lazima urifundishie tido hamara wandu pia amambione ngao mahakimu kao wakozao mahakimu kao kwa tujibione jiri yo sha yo decision mahakama regwa hakimu wenji kao ngoma conscient ngweli wao jira zeno ngozeno shaka bandi hao ikao uongo azenao hama maskhara kale uongo ambao kaba ngala zimo prison watikaye wandu wenji he corona donc wayerenga pretext yo ilwa bulie wandu kao wafana ko samanda leno la uviole wana watiti abo kade kelio abo hata mafura lazima wajoba ya fungulo ka na ukanga corona mafura nge ho maison texte kaundo irurumi yao amba la loi morale ikawa exactement ngabona haki ngabu fermeté ya ukaya wandu wakai zenongozi dhibitishia ukaya kodi mndo yafanya le kosalino baho wako hukumu kama misido hukumu mindo ko poursuivre wandu wejabanu wa mo poursuivre baikati wa poursuivre mibu wa information je disais kazi ngo kaziti kajabenu renika hakimu amatafiti ya hakimu ama watafiti huo uonde urengwe mdu hamplasi wa mezondare mesha hangu wabo ekahabe hademandi hunu ndone avi wakanga mi favorable ou pas favorable amfikiri ama 99% okwa tuto la liberté provisoire rahaweja hukumu baheza bili harumwe sharia la loi morale eni mrikao zenongozi kansi okakolo likosali kansi eka hundu zifungo nsini mwa mahamitano boka bana sursi 2 eka sa fungwa 3 abo service pénitentiaire ikao service nge relevé au ministère de la justice c'est quand même administration centrale wao bao ngona lefuvula haula ukawondo waniko uzomana uhangalo wandu wao par la suite harumesheni hiyo bien sûr ngaba parano makosa la jadne parano makosa yoni atongeza zerenuizo pia za multiplewa kabati sharia shadia bano kama ndio afanya agression sexuelle ka demander liberté juridique comme kubalia chez ministeri watoa circulaire ces derniers temps ya fermé toka besho kapasi texte ya zia liberté provisoire Chayori nikasema parquetier la procureur général namke ferme ani rejeter toute demande ya liberté provisoire Chekari rejeté haja demandé afin demander à rejeter wa yo saisissé nombre chambre d'accusation
harmai daraja mando mindo poursuivre mindo shangiri sheka hunu hangu kazuka zukiri wandu demande wende harma hoju ezaiho procureur ndo controle iho. Kandelea ni taarifa habari au ni saukaya usiku wa sherehe ya hima 45 rangu ya Komori ya renge Istiklal rais wa jamhuri harmwe hotuba itekeleza haji kuu hata hao mkazo kifu ngedingo hiwa zitenda za peuzinu zilo juma ujirisiwa haini wakati narmushilia muhimu ga mzango abaha solennellement kazi agressions fanywa watoto wanawashe watoto watitu wanaume na zikazera hali يذا منارين قانون يزم الجهون وكيا أما خلاص الجن والإنس لا يعبدون رفانين وقوم يزم قدو كرازي. Hele suala linu ya dhamana wahemba wae polisi wanao nezitendo azijirisizi wao wana komiser Darwesh Ahmed Said haonesa ezihusianao ne mwanajeshi wa mahashiri na shenda ikao hatuhumlwa na ukajuruhi mwanamshe wa mahakumi na miraru na ulawana na komiser Darwesh dhamana wa FCD hanjia kajafanya namna ya utaha ye mwanajeshi woi ya tolo hozifungoni kinyume nezambishi hao haruma magazeti narishilie commissaire Darwesh Ahmed Said rishilie la mwana rishilia mbaba haramezi la 10 donc mbaba koroni sakaya kango ujiro par exemple we manawi militaire chaque fois gradindini katushia yuka masibisi chaque mujuka militaire yo fréquenter les daulaye haku ujirenda kamndu maigo mwanzame mbaba u na pia donc azuleon de wana donc de wana shitula shikojir sha offrir des mesures de fins enquêtes zatu jarunduka kweli kajampenetre mwana ça hamfanyia masturbation donc je sais presque le crime on dit parfois le crime est presque parfait parce que fait il y a quand même des masturber devant l'enfant parce que on a dit car nous sommes des moments d'arabia ka amrogom honam travaux avec un lait et chaque du coup accepte moi na retiro mono ajigo ça hashindia dominer la mwana kaima kwa sikia mharaba kwa problème de sufanya ziae donc voilà il y a les habari nashukuru Mwenyezi Mungu aliavue réalité pia zile mwana hamba na zile mwananyasi hamba c'était vraiment exact chef de corps kajavumbu wa questions za libere how questions za mkarakara wala kama tusitini shughuli katina kabano rabota sa ta 5 heures na ruabano chef de corps kajari jibu parce que c'est ma agent en permanence sababu kujiriban namni pare nambao mungu huo mtela kale haina mndo kwanza njiabu namni pare kama mbu fulani sio na problem au anza kufanya ndugu fulani donc kuzala na mimi kama communication na ndoa zangu anapata kabati ndugu za jiri atakuta stress kwa para kwa sababu za kaya tkanzani precise ba bititi ya kaya visite chef de corps jahunu hiyo akahuja ya ishirie mndu wae parce que ndiye nikae akafanya intervention na mange permission kana fanya intervention rimdenge ya jua hudafanya rapport ya hupitwa en conseil de discipline shakaja paro kaja jahunu kaluzinji kalunzima hiyo wala boya haja kajamba ndongo za utongeza fanya intervention. Letenge kuu la kijeshi ni ambao eta major lishanshi taarifa ya matangazo uhusu le suala la shanshi wa ukaya mnamwa na mwanamshe wa mahakumi na miraru hajuruhilwa ulawana ni taarifa inu linu suala la ujibenu wa hanamna itoka waida kinyume neza shanshiwa ni mbawa ya matangazo la gazeti lakini letenge kuu la kijeshi litanziani tabuhithi za kisharia zidunga nao na tabuhithi za kimahakama ili haini za tataya haruma le suala linu zijulihanihe wa ukweli wa hazu. Na amande namnara kadimura mwenisani makatiano ngaranjao harumwe mahadisi wadzima ni dhoma na wahidara hazi hojumbela uraisi dhoma na wajao wahe difai. Yusuf Mohamed Ali wendo dhamana wahe difai hadaraja ya toifa giona panza vanu le jeshi ngali rongolwa unai holiho de namna alijibali yao usoni mwemaranya rongo hindini ndo zitwali yao urekebesha iliye sharafa shahile jeshi shibaki harumaze kawaida yabo mimi hadani ujoka faso hahaku engeuka uneleza ze akti ya jeshi wafanya warongolwa unai akazi joshidani hujibuzo mbawa kambawa harumaze nungo za jiri zinaoniswa abantu ala tele ngabo misomo mili ya lazimu rifanye hususwa ni mavamana he matangazo mautsetungu hamba celui qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole voilà ilazimu ni mavamana he matangazo yanu mkirathi wanunga nya force haku ya huangamiza mtu
hauya uweza mtu mwende madotunda mjweze rungo mfanye anketi mjweza kweli bwatina partialite inuntilo na demokrasi kabati ntilo na demokrasi amalitia hatu mambe ezalazimu yonde nukuhanda ano msomo walazimu mfanye qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole yoma ukaja ko yamba bure yuwaka urongoze ma journaliste ili wakano mdo huo et abili ngani beshilo marhaba et réaction avec promptitude ya hili jeshi aka quelque soit rango wakati waishia kanga bomana jeshi ya tuhumulwa harmonrongo enrongo ya handani durenge hatua wamto wakaze ndwazi chapeu shitsone moral ya hili jeshi surtout le jeshi la maendeleo la hatu uloni lo leo do kumtoa haruma de jeshi wa mhensi kusolime mahakama Komori ili wa hukumu he namna abongo wakati huo zi enquête ngazo continue e mahakama do wenyi hufanya ezadunga haruma abonge mimi antake dhamana e reaction ya haraka watina ukara baiki enquête kijafanywa le jeshi wa reagisse anifikirika ilolana ni hutuba ya rais chef wa hili jeshi wafanya alazimu ke ondoaduka he namna hiyo donc yo de suala na kahujibu haruma namna hiyo ezasaya izongo za vague nsina ujibu ekozo njojibu ndo anifikiri kali jeshi la hatu ngalibiri ya wakomori ngalitaho disise amani ngalendelea haruma maendeleo ya Komori ikabafanya hamna foti na mrambie si wanada Muhammad anyi ngasi tayari ya urekebisha ayo nakamba swala hasala la sati ya lebanu ya Komori itabaruku ya maha mengo mine na mitano ya istiklali ya hayo iyo maha ya ubalirifu hauri hakikisha yauka iyo maha ya mdu ya timia udhamana harumwa le panza hilo msomo hindini harumwa emaendeleo ndo waparani mimi anafikiri kansi na shile ndo detail anjukana uhuru hamali namna raisi ya hamba ufayensi ya hatu anafikiri kayono mkuu watina detail harumweza fanyiha wakatera ka harmo koloni chami zonjo hamba doko e tafsiri ya unuma imika tafsiri particulière au kana rikau delocaliser e fête nationale kwenda harmasha isi wa Shamswani hiyo ija hazma ya he chef de l'etat miadi ya irenga harmo mahajana à la place de l'indépendance monti e abili ngariele wa ukensi hat son tipia singasibadzima rilawa harmo kutuzi ze traces za ukutuzi hauze nugo za ukutuzi zibaki pour certains ngasi haruma zisiwa jaki communautarisme haku abongeye namna ushinda reconsolide l'unité nationale rikeu uhuru esprit ya patriotisme irinjie ngelazimu idawula ikom hala nutipi ininde mana ukana rangwera isi yarengez alhamdulillah ngufanyo yendo masiwani nadi yono gonku hata instaure conseil de ministres local ko masiwani zila webeti salam zelo masiwani ila one maraya ho masiwa zifanyi haja juzi avec l'esprit à délocaliser les directions nationales ngabo ni ko ya hanzuani ni direction de port maudu ngarobe ya samali ala futsena ya munise ke fête nationale yo do fanyiha harmaisi malgré le karka utsahe fêtini qui en grand pompe on sha e problème avec coronavirus il permet terrifier shanga bondongo ndogo ya jiri ndio profiter banu ndo beshe la marhaba wa Komori ontipia esprit ya patriotisme wa kanyo ono no watu ni hao wajua kale ondo usiku e Komori yazalwa wakati haruma za television za hao wakawishilia wakaone feti ne hutuba ya rais na hususan shesi wa Shamswani e furaha kanyo he namna watukuziwa ni namna warengaza nungo zinu ni namna wabirile feti ya bira e namna lazima effectivement et handani iplace wa harumwe signe ya he rendre hommage à l'injustice chizubu eshinga njamba et corps médical en fait corps médical ya hatu iwoni sawatania iwoni sajitihadi ifanya hazi itongesa et propagation ya he maladie anikeja fanya bien sûr le président de la République a réagi avec promptitude a tenu les mesures a proposé ces mesures
toutes les acteurs en ronsi parangwe maulama ou rangwe notable rangwe société civile wanjia dans la dynamique ze mesures za barrière zirengwa ziritsongesa ukana alhamdulillah rishindi kadja koza haku nezefati ya zahatu abonge bana basainu ritirejeze des villages Yusufu hamba na renge ze mesures rikaze ze masques après le de la handani réutiliser les gels rifanye distanciation bando doshinda rivuke haureja harmani suala lahe sherehi lera 24 no mondeleyo wa sherehi honzwani huroja imoroni raha hafla rasmi yeja fanyishiha rijo hanzarielewe sababu yanrongo hamanda hizo balatika na hazi mahsus na kaulazimu zifanye hunu abonge wajibu kwa wengi wakahula abonge sikabuja nifanye ziazi mkadabaraka wamjimizi ho wa sherehi ya taifa ihonzwani ngofasiri wao hanamna tofauti opposition iwonesa ya ukaya ulamtapalo wa serikali ya hwanza iwonesa ya ukaya kwa jara dingoni le siwalanzwani ya serikali upande wa hayo waonesa ya ukaya waonesa ya ukaya ila namna ya ujadidisha wuzima wahe le taifa la Komoro ewewe binafsi wajitamko namna je izo kanjokana o ngabonrabo ata oro honi hao ngojoko ngobonrabo uo ngojoko ngobonrabo hakara isi hina nzuani hina wakati hata nifikiri kedi raisi odo aida nzuani kaduzi njatu azalo nzuani kwa mandao abonge iso hamba ode ilozo kuhamba le ridicule ne tue pas unusiku memu unusiku Komori yazalwa ikabulazimu akabanu inu question civisme une question siasa une question civisme inu question ukana uhuru wa hatu sotipia wondo sequence hatu yazalwa yongo hamade maori ila hatu kwa Komori yo paramba kana maori tia hatu amugeke ulazimu kahena watoni ya Komori ulona hikma nti yahe wanzo nti yahe ya sherehe usiku usiku azali ngembese ya urenga amedabdala amugeke ulazimu keri sherehi abukandu usiku akautsongesa wao wakemavamana ya daula unsi wa mndu inu question ya civisme cheti question ya siasa e siasa yuandu ifanya wakati wa voti ririvote da senaori wa ikraze o wakati wakana yesi kadhalika abasa ino chonio donc ungo joka izonrabo izo ambao ngojua ukana karti wa Komori wa yelewa ukana nrabo asapashia abasa ino wanzi wao de mrugo fanya hazi ikakata fanya hazi reso dugenzi ya hao waduga ikarifanya hazi wa Komori ngone mafuda he hazi ocho himanda sino abonge izo ndizoranza rikane parti d'opposition riwane hafikira shariti wane habombi hauritsi wane hakufuru shena mungu yambe namna jo ushinda afanye harumenti yake watwania ikangono masulaha kamutsaho ya jarangariye si wa Komori nontipia ngadotsa nyarifanyi hazi ikawono masulaha kamutsaho ya doba izo rifanya ngizombi yeronise za lazimu ikabulazimu dodunga beyo denzi sira dunga atara waswili kadaminya fete kadati namdu mzinga kadata pareni sharto kansi likauangalia zefikira ina mna izora tufanya wakati rakarumezi ribiri rikaunjo mijini rendo mazioni rendo majilisini mndoeleze mwananya ujokiria eleya rikonsolide mba parti hatu nyezi mwari jailia hauno kabeseye ngadoshi daredesensi harisaidia no Komori rihundu ba yo de namna abweza fanyishia lazima ndokae abweza zafanyishia hao mwahaunu husu ya sherehe ya taifa ya ukana baada ya sherehe yofanyishia na ngazija mwahaunu ende nzwani ino tafsiri ya ukaya mwahaunu jaunga jofanyishia mwali ndio fanyo mwali ramba kana arm president Azamba arme programu yahe hamba c'est d'instaurer l'autorité de l'état hayoni sarme stendwa akamuno on a fait une constitution rambe président de vote au sauvage universel à 2 tours non rontipia ila namna ya huwana no kutuzi abongerija rifanye fete ngari wana no kutuzi ili rikane patriotisme abongo muhaujao ngadu ifanya mwadi kangwa benze kanga sena hasala la saya bwana mudiro hedara hazi hojumbe la rais dhamana waja wa hedifai harmamona no wa matangazo zenti huzavira uonesa ya ukaya uwanzawe turnanti ende nzuani umuhazuzi lina 20 mweja na watangarishe ze testama heshi Komori na watangarishe ze hafani na zitongesa wakati unu waloki nyume mwezi ngwa jonesa uka kuna wa shangaza na ngwa utiari ya ugabili lesu alalinu ekapati mtwalanga wa mahadisi wa njia
njiani baina ya heze janibu zombili shibanu ngabonu ngombili banu karna usojo ulala rifejadziwa aha waje watembasa na harmwensi ya hatu wafoebwe banu bahanamna mbili urenga ezi bahanamna inoramba u demokrasi ya bori vote constitution de harma vote ya bonar 2024 rientize celluliza hatu malani onti pia ina mru ya conscientize wanroahe tendeze harmaze vote kikawaida yujo jailiwa hunde yujo kama fakanensi ya hunde yodi namna hikumori dongo fanya shike namna ngabo mru utaho ya shile datiyo ya bomu ko bala bob denari amu ko bala bob denari hamu ko huja ya tre bombi hawawe chef de l'etat abo yodi namna dungabo kabati namna katiliyo ya bobu mzazi baraka ya batu sisir lo makoma na ansir tsola la refugiaziwa karna wana no ka rishindi dizo ka washindi dizo abo kabati regel katiliyo abo ngemrati jaji tafsiri namna ukana wimdu tsaharengezi hanzia ito ya sharia ala kulli hali karna ukabanu rinsensi ya hatu inje mjajaja iminyihe nimbano ngonzi maruloni harmwensi inu ristehilo au de amani abonge mdo ukana baraka karna urate amani ya hensi inu nwababuhe hata ngojonda la pise hata wakiharu mazerezo wade hata sha iyo karsina hajanizo shekazi jaza zitendwa za utabombi hau za utahamro wemdu ala kulli hali embabiyo mdaukana baraka no kiradhi abonge mimi tsambokana ni kamdu ngodo haruma kodo ndawe mdu au yato mdu haruma ezi yufaje testament yukabati yo regli yu haruma dunia onsipi abonge nsufikiri abonda boka waelewa izo wanzao wafanye katizi jua de mana wababu hao hasuala la saya COVID-19 bangli ya wataalamu ngaonesao ya ukaya ketubidi yuwe maendeleo yabo kamru haelewa ngebidio wanduwa enshiniyo waenshi bazima no wade hawendesa emaensha yesepad gefikiriwa oje holi honde namna za ndongozi liyo mimi ngafikiri dayori tsono ministre msaidia hazeriza bala leorika en conseil de ministre yomugo limazana ngonkuza endelewa ngasina plan intérimaire pays ngasina ni sepad abonge hena ndongoro kuifanya abasainu ngelazimu ilolane nezo ndongombidizo donc ngabo structure ya hansiwa ifanyo hazi harmaze projet structurant les projets phares les projets intermédiaires ala vuze structure hizo ngazifanyo hazi ngadoka uroha rimobilize mapesa ili rishinde rendele harumwensi hatu sha ezabili wanunga mwendeleo daima wa he daula au ka effectivement e corona itongesa kana zi activités za he daula zireduzeha ono chef de l'état anifikiri kaba karma ushida msomeni rifanya conseil interministériel mbili harumwe corona chaque tujitwa bamnyezi mwajaidia par rapport aux autres pays ze résultats lo nizobanu leo alhamdulillah zedua raziomba zikiri mwezi mwajaidia kwa komori wakausuive ndondo ze mesures za preconizewa ekengela simwa zidungia abasainu watilijeze shaba sainu bandrahunda ngarono ke covid inu ngikanda hule abungenge lazimu e development ya hensi ike prioritaire yonde manambo kana bana basainu ubabufu umnyanya na rizie rifanye hazi donc ngado waranti wadorale kio chasisi ngado fanya hazi iliri jibwe mahutaji wa komori uishia zirongo bala ne porte parole du gouvernement ukara isi harambia leo ukarende sur le terrain ndera jwe mahutaji wa komori rijwe zihoza wa komori ritsanganyenda sino komori rangalieze solution rijwe zo kinda sisi rifanye sisi nizo za lazimu rifanye apeli ya homsada wa conference ya wananyasi rijejejejerisaidia kirika yonde namna utongesa wa komori watirudunge napo hasuala la mwiso bwana mudiru bobosha ikao yemengoni mo wandu watuhumdwa hele suala la hezemini la jiri nzuani baada muda ihobushini emadhamana wa hele siwa la bushini wa mrejeza abanti juu ya mfumtano inu baina ya hekomor na bushini ngabo mikataba ya husu rongo hamada zinu mimi anzo joambia embarinju au anjukana oyi atuhumulwa arumali suala zirodinu la msahali atteinte l'avion du chef de l'état yandika abonge ye procureur
hala se mandat d'arrêt international. Halafu emruoi hapariswa bushi harejezwa. Yawezo njohamba ngabo mwishiliano wa huwa na nyasi wa bushini nasi. Abonge ngari wabeshelo marhaba haukaze nungo hizo anifikirika zintiro lo karibu na karibu. Hena mru ujoja afanya fujari ya tsoroha hede bahala ndo ajina hende hakansi. Yoti haki. Abukanga ranzo zintiza hatu zike amani ena ujofanya mfujari ya hukumula riki usalama. Abogeze ndongo na nyasi wafanya ono ngani wabeshelo marhaba. Shaba sahim izo ndongo za mahakama uundu wa tahimru yemru ya haja aboye mahakama ndo alona jawabu ya ufasaha ili ya humjibu. Marhaba menji bwana mudir habari za ulimwengu. Kabla ya siku za kifo taarifa habari ya Cote d'Ivoire ila hamwiso na hanamna rasmi Amadou Gon Coulibaly ya waziri wa handa ikawa hafarikiana na dunia tihu zavira ya hafla yenu yaendelea Abidjan tin mwongozi wa rais Alassane Dramane Ouattara emadhamana wa ira warenge hatwa ya mfumni yinu ya uzia emagari nafsi ya yatinjie harmu mji wa Tehera harmu usiku kamili inu namna ulawana nao ya ulata wa mtangayo hawinji wa COVID-19 na rudunge emelo zaid wadima na Mohamed Munyali. Les honneurs militaires, la sonnerie aux morts. Yino hafla ikao ipangwa ni serikali ya Cote d'Ivoire niyo itendewa ni rais Alassane Dramane Ouattara niyo inji harma onkade wa ulaha hamara ya mwiso Amadou Gon Coulibaly ikao ndo yaka waziri wa handa wa serikali ya Cote d'Ivoire ya farikiana ne dunia ngiona mfumo bano. Na rais wa hensi ya Senegal Macky Sall haringe funvu jabo ikao waziri wa handa wa hensi ya Burkina Faso haringe funvu na imhu wa diplomasi ya Faransa Jean-Yves Le Drian ikao hakawakili rais Emmanuel Macron uja mavamana mbali na mbali wala ya bonze halir mwemdumshe nambar wa handa wa hensi ya Cote d'Ivoire nane jamaa ya serikali ya Cote d'Ivoire uja wa huwa kijeishi nana makaimu wala ya haruma zensanansa za Cote d'Ivoire jimla. Na ye waziri wa hulezi wa taifa ndiye atende ya renga umdongo jabu ikao emanjishi jimla ihojumbe la rais la Cote d'Ivoire hatekeleza hutuba wajau. No mwiso ni mwe hafla ye beramu ya hensi ya Cote d'Ivoire istakabadhushi wa ye mrumshe wa Amadou Gon Coulibaly ushahidi maalum wa hakikisha ukaya wa ihaka ya dhomana mhu ya rumishiha yensi. Na ye madziho kawaida nga juhendelea juma ijao iho Korogo mjika ondo ya zaliwa, lakini kabla ya madziho ye maiti ngejo swaliwa oharma umsihiri mhu wa iho Korogo. L'enceinte du palais présidentiel, Amadou Gon Coulibaly sera enterré vendredi à Korogo, dans le nord du pays. Le centre-ville de Téhéran inaccessible en journée aux véhicules privés jusqu'à nouvel ordre. Yinu azma ya rengesheha infumne yinu na imavomana wa hensi ya Iran wahakikisha ukaya kabati gari la mdu nafsia lijojo mji ya buharimwa omji wa Tehran ranzile mfumne yinu na zinuzija he daraja owadi wa coronavirus utanga yao harminsi ya Iran. Na ye Iran indonsi ya mwadu harmi mashiriki hari ya zingaro haukweli ne coronavirus namna ikao wafarikiana ni dunia iho ngwa wandu zihikume na zili. Na izokwedi iho Iran wandu wabuliwa ngwendao hazini ama wakati unu owade urudi ngo tsanga yao. Na banormambi yao nizo ezombo wandu wapashi yao Teheran deze taxi na nazinu zambao metro wasaya ngwarengao zombo hamatran. Almuradi zinu zoonsi ulawana nema vamana wa Iran zinungwa zifanyao hamuda ili ulata omtsangayo hawinji waho wade habo za kansi ukaya ye coronavirus wakati unu irudi hamara ya vili ijuhamu msinadi niyonge takatao harmanti zinji wakati unu. Le plus touché par la pandémie au Moyen-Orient, les autorités ont annoncé un nouveau record quotidien de mortalité. Na banu angalizi ndo rakaukaza kifu kabisa taarifa habari hatu amando asihu mweshelezani ukaya arumwe taarifa habari likabadzima na Yusufa Mohamed Ali dhamana wa idara ya hazi iho jumbe la raisi mhu wa hedifai wajaune mahadisi ya kashimi ya miva minji andikia nao na wakati na hamara ya saya bwana mudiri maraba minji. Merci.